Maggie di dunia kita dan kami berdua masih berada di dalam restoran Founding Farmers. Dan di belakang kami sedang ada orang yang sedang membuat apa? Kue? Cheese ravioli. Oh, cheese ravioli. Atau semacam pasta yang isinya keju. Enak banget. Iya. Tapi kali ini kita nggak akan ngebahas kuliner. Iya, jangan dulu karena Jangan kita dulu. mau ngomongin sampah. Beda ya, Beda. sampah, makanan. Ya. Nah, ada seorang pria bernama Phillips di Virginia yang sangat peduli dengan lingkungan, terutama membersihkan sampah. Iya, benar sekali. Inspirasi datangnya bisa dari mana-mana. Philip ini jalan-jalan ke Machu Picchu, daerah suku Inca, dan di sana banyak sekali tempat pembuangan sampah yang tidak semestinya atau ilegal. Nah, ide itu dia bawa ke sini, jadi dia membentuk satu kelompok ya. Bagus ya. Ya, untuk membersihkan tempat pembuangan sampah ilegal. Tempat-tempat sepi dan terabaikan biasanya langsung jadi target pembuangan sampah. Itulah mengapa Oliver membentuk gugus relawan pembersih TPA ilegal di kota Fairfax, Virginia. I was really surprised to see the amount of stuff that's been dumped. Lewat Facebook, Maureen merekrut para relawan. It's really inspiring to be involved in the environmental community because there's so much that you can do. Sampah di mana-mana tidaklah membuat Philip gentar, malah sebaliknya semangatnya berkobar. It's basically just irresponsibility, thoughtlessness, selfishness. They want to make their problem somebody else's problem. Dia berharap gerakan ini bisa membuat warga berhenti buang sampah sembarangan. We also hope to educate some of the landowners of private property who can prevent some of the illegal dumping at least by putting in some fencing, putting in some hedges to prevent people from having access from their property to the woods, putting in signs that say no dumping. Oliver mendaur sampah yang mereka kumpulkan dengan cara membuatnya menjadi karya seni yang lalu ditinggal di tempat-tempat yang baru dibersihkan. It's a dialogue that I guess I'm beginning to start with them as a form to look at their waste in a different way so that it's not just things that they're disposing. Estonia was cleaned of its garbage in just one day. Semakin banyak yang melihat sampah dari sudut pandang berbeda. Ini merupakan bagian gerakan global yang dimulai di Estonia tahun 2008, di mana sekitar 50.000 relawan membersihkan seluruh negara dalam 5 jam. Since then, it expanded to 85 countries. They're having this campaign currently called World Cleanup 2012. In the U.S., there's a team in San Francisco which I've been in contact with, and I've been working with them. And then there's also a team that's been started in New York, and then I started the one in Virginia. Dan pendiri tim pembersihan Filipina bertemu Oliver di Facebook dan datang membantunya ke Virginia. Usually when I travel, I don't want to be like just a tourist. I want to be involved with the community and learn culture and be able to make friends. Semakin banyak yang terekspos, maka semakin banyak warga yang ingin ikut serta, sehingga makin banyak pula sampah yang dibersihkan. Dari Fairfax, Virginia, tim VOA. Nah, pemirsa, tadi kan kita di depan bilang kalau di restoran ini ornamennya itu dari barang-barang yang didaur ulang. Nah, salah satunya adalah lampu ini nih. Iya, benar sekali. Tiangnya dari paralon ya. Terus bolamnya juga mungkin ini yang daur ulang nggak ya? Kalau bola mungkin enggak kali ya. Dan ngomong-ngomong soal daur ulang, kami punya liputan mengenai orang-orang yang memanfaatkan benda-benda yang sudah dibuang menjadi sebuah karya seni. Iya, benar sekali. Sampah elektronik merupakan masalah besar di dunia saat ini karena seiring berkembangnya dengan teknologi dan gadget-gadget, peralatan teknologi, itu banyak yang sudah tidak dipakai, dibuang begitu saja. Padahal kan tidak bisa daur ulang sendiri ya. Nah, makanya ada orang-orang yang memanfaatkan sirkuit-sirkuit dari komputer ini menjadi sebuah benda-benda yang cantik karena dihiasi sama berbagai macam pernak-pernik. Iya, dialihkan manfaatnya. Kita lihat liputannya sekarang. This is a wall clock that was made with a large, very large circuit board and a wonderful red vinyl record and then a smaller black vinyl record that I found at a flea market many, many years ago. And scrap steel from a steel manufacturer. Debbie tak pernah kekurangan materi untuk didaur ulang. Semua bisa menjadi kreasi unik berkat tangan dinginnya. Mulai dari besi bekas hingga piringan hitam, tapi favoritnya peralatan elektronik. In 1992, my husband had a company that made computers. And I saw a circuit board for the very first time in my life.
And I went out of my mind. I said, that is the most beautiful thing I've ever seen with all the intricate circuitry and the colors. And the first thing that came to my mind was, you could make jewelry out of that. Maka, ia dan suaminya Joel mendirikan perusahaan aksesoris Three Ring Circuits. First night we sold out of our clipboards, completely sold out. People would come by the booth and do a double take, and they'd say, that's a circuit board from a computer. Oh, what a clever idea. Kini, produk mereka semakin beragam. Bahan dasarnya umumnya tetap pada sirkuit cetak, lalu ditambahkan manik-manik, potongan metal, dan lain-lain. If I hadn't rescued them, if we hadn't rescued the circuit boards from these companies, they would have ended up potentially in a landfill or had been burned. Yang paling populer adalah papan sirkuit bekas ponsel. This will go in your shirt pocket, and we also put magnets on the back so you can use it on a refrigerator. I come up with ideas many times, but I can't quite figure out how to engineer it. And Joel is a master at taking an idea that I come up with and figuring out how to actually put it together. Kerjasama ini memperkuat pernikahan mereka yang sudah berjalan 20 tahun. You get to know a person a lot better when you spend that much time, and overcoming not only the challenges of a relationship, but the stress of business really puts a strain on a relationship. We have a lot of fun, we really do. I don't consider this work, that's the best part of it. Kini mereka lebih banyak berjualan lewat situs debbiearam.com. Dengan begitu mereka tak perlu meninggalkan studio di rumah dan bisa merambah pasar internasional dengan lebih mudah. Dari Gettysburg, Maryland, tim VOA. Nah, ternyata sampah apapun itu bisa bermanfaat kalau kita punya kreativitas. Iya, semoga liputan yang abis ini bermanfaat juga. Seperti janji kita akan menampilkan profil orang Indonesia yang hebat di Amerika. Tapi tentunya setelah yang satu ini.